आज फेब्रुआरी 3 तारिख सोमवार। तेज आसतु बंधु मैंने आज शुणी ना आज दिन किसी महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक संक्षेपे पुणी रकेट स्पीड रे बजेट घोषणा पर ताती जाइछंती नवीन पट्टनायक कहू कहू कहीदेले गोटे बड़ कथा। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार पार्लियामेंट रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पर साधारण बजेट उपस्थापन करिसेंती। क्रमागत अष्टम थर से बजेट उपस्थापन करथिला बेले एथिरे आयकरदाता और मध्यवित्त परिवार को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। वार्षिक 12 लाख टंका आय करथिबा व्यक्ति को टिकस देबाक पड़िबो नै, किंतु नवीन बाबू कहीं रेगले कारण अच्छी ना। तेज बजेट को समालोचना कर विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक से कहते चलित बजेट में युवपीढ़ी मानी युववर्ग मानी रोजगार जोगे देवाई किसी सूचना ना। सेहीपरि नित्य व्यवहार्य सामग्री वर्धित दर दाम जनसाधारण विभिन्न समस्या भोगुला बेले बजेट रे यार नियंत्रण पर व्यवस्था करा जाय नै। सेहीपरि ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान पर दीर्घ दिन धरी दाबी होई आसुथिले मध्य ताहा मध्य किछि हेइनी। कहीं नवीन बाबू आम शुणीचु जे नवीन बाबू तांको समय जोरदार प्रयास करुथिले किंतु एथर मध्य मिलिनी। बजेट रे अन्य राज्यगुड़िक स्वतंत्र प्रावधान मिलते ओडिशार न्याय्य दाबी गुड़िक केंद्र सरकार संपूर्ण अणदेखा करिसेंती। अरे एथिपाई नवीन बाबू लागिसेंती। ठीक कथा, ओडिशार स्वार्थ कथा आसिले सेतेबेले विरोधी हुओ कि शासक हुओ समस्ते एक हबार अछि। आसंतु शुणिबा परवर्ती समाचार। लोकार्पित होई सारिछि नूतन मधु वर्णबोध। बहु वाद विवाद पर लोकार्पित होई सारिछि मधुसूदन रावकर जन्मतिथि रे कृषि भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही पुस्तक को लोकार्पित करि सारिछंती। एही उत्सव रे दुई उपमुख्यमंत्री ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग मंत्री माने जोग देइथिले। परवर्ती समय केतेक कॉपी छपा जीवो आउ केउ केउ विद्यालय को दिया जीवो ताहा सरकार धार्य करिवे बोली ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे आसंतु शुनिबा परवर्ती समाचार। लिफ्ट मागी फसीगला डकायत। बाबा रे कान कोन न सुनुछि जे चोर माने मध्य पुलिस को लिफ्ट मागुथिले। अंतरराज्य डकायत दल गिरफ पुलिस को लिफ्ट मागी संपूर्ण भार फसीगला। तेबे घटनाटी होउछि कलाहांडी जिला पुलिस एक अंतरराज्य डकायत गैंग को गिरफ करिबार सफल होइछि। धर्मगढ़ थाना पुलिस एक बड़ धरणर डकायती घटना रे संपृक्त 8 जन अभियुक्त को गिरफ करथिला बेले सेमानक निकटरू नगद 3,51 लाख टंका बंधुक गुली अपराध व्यवहृत गाड़ी और मारणास्त्र आज जबत करिछि। गत 30 तारिख धर्मगढ़ ठारे थिबा एक विदेशी मद भाटी रे एही डकायती संगठित होइतिला। विलंबित राति रे प्राय 8 जन डकायत मारणास्त्र धरी डकायती करबा उद्देश्य रे एही भाटी रे पसिथिले। सेठार बंधुक और मारणास्त्र देखाई धमक देई टंका लुटि नैथिले। ए नै धर्मगढ़ थाना रे एक मामला रुजु होइतिला। डकायत को धरिबा पई कलाहांडी एसपी को नेतृत्व रे एक स्वतंत्र टीम गठन करा जाई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ आरंभ करा जाइतिला। 11 जिलार पुलिस को सहयोग रे अभियुक्त मानक गिरफ करा जाइछि। जाऊ ओडिशा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु शुनिबा परवर्ती समाचार। जहा इतिहास रे केबे हेनी ता हबाकु जाउछि। अरे कथा कौन कथा हेउछि राष्ट्रपति भवन रे हेबो विवाह। राष्ट्रपति भवन रे बाजिबो साहा नाई बधू साजिबे पूनम। अरे पूनम किए अच्छी ना आउ तबे राष्ट्रपति भवन रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि विवाह उत्सव। इतिहास रे प्रथम थर पई एपरि हेबाकु जाउछि। मध्य प्रदेश र शिवपुर र बासिंदा पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन रे विवाह करबाकु जाउछंती। आसंता फेब्रुआरी 12 तारिख रे एही विवाह अनुष्ठित हेबो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट अछंती पूनम गुप्ता। वर्तमान से राष्ट्रपति को पीएसओ भाव में नियुक्त अछंती। अरे एक कथा आउ जेतेबेले से पीएसओ भाव में नियुक्त अछंती तबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरल मनीषटिए ताको हृदय को निहाती भाव में अनुप्राणित करछि। सेथिबे तो ताको बाहागर को एक मेमोरेबल करबा पई राष्ट्रपति भवन रे एही भली कार्यक्रम रा आयोजन करा जायछि। आसंतु शुनिबा परवर्ती समाचार। आहु एबनी ट्रैफिक भीड़ बदल जीवा भुवनेश्वर। बिल्कुल ट्रैफिक जाम आपण मन फसिबेनी। भुवनेश्वर ट्रैफिक भीड़ पई सरकार प्राय 7,000 कोटी टंकार योजना करछंती। बाबा रे जयदेव बिहार नंदनकानन पर्यंत एक एलिवेटेड कॉरिडोर पटिया स्टेशन छकटारू सुआंग मौजा पर्यंत दया वेस्ट कैनाल रास्ता निर्माण सुंदरपदारू जटणी रास्तार प्रशस्तीकरण तथा कल्पना छक म्यूजियम और शिशु भवन छकरे 3टी फ्लाईओवर सहित एजी छकरे एक अंडरपास निर्माण पई योजना करा जायछि। 148 किलोमीटर रिंग रोड 6 लेन विशिष्ट हेबा सह 2टी सर्विस रोड मध्ये रहिबो। नुआ योजनार डीपीआर शीघ्र प्रस्तुत करिया पई मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी निर्देश दैछंती। तबे आसंतु शुनिबा परवर्ती समाचार। विदेश गले मते लाज लागुछि कहिसंती वैदेशिक सचिव एस जयशंकर। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन को मात्र 3टी दिन बाकी अछि। प्रचार मैदान कंपुछि। लोकों को प्रतिश्रुति वर्षा करुछंती राजनीतिक दल माने पाटरे जहा आसिला कहि देबे आउ नेता वर्तमान ब्रह्मा तांगा पाटरे जहा पसुछि। शासक आपको गादीरु हटाया पई रणनीति प्रस्तुत करुछि बीजेपी और कांग्रेस। अरे अरे कांग्रेस पर तांगा सहित शामिल हिथिला वर्तमान तांगा सहित आउ पडुनी माने खाप खुआरी किछि सेमानक भितरे ठीक नाही। यार भितरे आम आदमी पार्टी को टार्गेट करछंती वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर। दिल्लीवासी सेमानकर मौलिक सुविधार वंचित पीवा पानी पिजुली और स्वास्थ्य सेवा जोगाइबारे दिल्ली सरकार संपूर्ण भाव विफल होइछंती बोली कहउछंती
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆପ୍। ଏଠାକାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ନେଇକି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିଦେଶରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାର କରିବୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାୱାର କରିଡରର ମୁଖିଆ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ମୁସ୍ତାବାବାଦ ଓ କରୱାଲ ନଗରରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ କେଜରିୱାଲ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ ଆଉ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେହି ନା କେହି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 7540ଟି LTR ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି 3 ତାରିଖ, ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ଅଛି 2 ଦିନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ LTR ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 7540ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ 1/3 ପଦବୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମୂଷାଘାତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପୁଳା ପୁଳା ମୂଷାଘାତ ବଦଳିଲାଣି 40ଟା ପଥର। ଆହୁରି 150 ପଥର ବଦଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ASI ଏହି କାମ କରୁଛି। ଭଙ୍ଗା ଓ ଫାଟିଯାଇଥିବା ପଥର ସବୁକୁ କଢ଼ାଯାଇ ନୂଆ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଓ ଖିଚିଙ୍ଗର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବାସଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲଗାଯାଉଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମରାମତି କାମ ସରିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯିବ। ଦୁଃଖର କଥା, ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଗଣତି ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ମଣତି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସେ ଦିନ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦଳୀୟ ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡି 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପଦପଦବୀ ମାନେ ଦଳୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଦପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ତାହାର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତାଲିକାରେ ବବି ଦାସ ବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସିଧା କଥା, ବିଜେଡିରେ କେହି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଉରାହାଡିରେ ପାଦକୁ ଛେଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆଉ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। SHG ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଫୋକସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟମୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆହୁରି 100ଟି ସହର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର। ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ହେଇଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିବ ଶସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର GDPର 0.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଡେରି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟିବାଲା ବଟନ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଦବେଇ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।